سب مومنین نو یا ولی مدد بادشاہ دے میرے انتہائی عزت مآب سامعین محترم حضرات گرامی سادات مومنین اور بالخصوص میرے سنی شیعہ بھائیوں، اظہار مودت فی القربا دی خاطر ایک باری سارے آکھو سبحان اللہ۔ اس مجلس پاک وچ، اس ذکر پاک وچ، اس ذکر خیر وچ، اس عشق دی نماز وچ، اس اصول دی نماز وچ، اس اہل ذکر دے ذکر وچ، قرآن دے وارثاں دے ذکر وچ، انڈٹھے اللہ دی پہچان کروان والیاں ہستیاں دے ذکر وچ، راسخون فی العلم ہستیاں دے ذکر وچ، وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرہ دیاں مصداق ہستیاں دے ذکر وچ۔ توجہ، ان ہستیاں دے ذکر وچ جنہ ہستیاں نے سجدہ کیتا تے اللہ مسجود بن گیا، جنہ ہستیاں عبادت کیتی تے اللہ معبود بن گیا، جنہ ہستیاں نو اللہ نے اپنی مشیت دے تحت اپنے نور دے نال مزین فرما کے اپنی کبریائی اور اپنے خالق عمر دا اعلان فرمایا۔ بچے چہر تیرا چوکھا دھیان ہونا چاہیے۔ جنہ ہستیاں دی محبت اللہ نے تواڈی تے میری انسان والی شکل بنائی۔ اس تو بھی سونا جملہ آکھاں محسن شاہ جی، جنہ ہستیاں نو خداوند عالم نے ہادی کامل بنا کے اس کائنات وچ بھیج کے اس بے ہدایتی مخلوق واسطے ہدایت دے اسباب پیدا کی۔ تسا تمام شرفاء دا شریفاں دے ذکر وچ شرافت دے نال شمولیت فرمایا، اور یقیناً اس مجلس پاک نو ذریعہ نجات سمجھ کے، سبب مغفرت سمجھ کے، شرافت دی دلیل سمجھ کے، انسانیت دا معیار سمجھ کے، آدمیت دا شرف سمجھ کے، توحید دی بقا دی ضمانت سمجھ کے، حق سعادات سمجھ کے، اجر رسالت سمجھ کے، اصول دین دی حقیقی نماز سمجھ کے، شرم و حیا دی علامت سمجھ کے، وفا دی برہان سمجھ کے، انسانیت دی تعمیر سمجھ کے، حق و باطل دی فرقان سمجھ کے، اور قدرت دی مشیت سمجھ کے تشریف فرماؤ۔ مالک الملک تواڈا اس ذکر پاک وچ نہایت خلوص، عقیدت، محبت دے نال شمولیت فرمایا۔ میرے عزیزان سادات عظام اور معامنین سادات عظام اس ذکر خیر دا اہتمام و انصرام اور بارگاہ معصومین علیہ السلام وچ تمام ذاکرین و واعظین دا، میرے تو پیشتر میرے عزیز محترم دا، میرے تو بعد آن والی شخصیت دا، بشمول میں حقیر دے اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق انہاں ہستیاں دا تذکرہ جنہاں ہستیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے، قصیدے دا نام قرآن ہے۔ خالق مالک اپنی بارگاہ منظور و قبول فرما۔ ذکر پاک وچ تسا تمام آباب نو شرکت دا اجر کثیر عطا فرما۔ اے ذکر پاک انہاں سیداں دیاں تواڈیاں میریاں نسلاں چ منتقل فرماوے۔ لالا جی، یہ ذکر انسانیت دی تعمیر دا بہترین ذریعہ ہے۔ اس ذکر وچ آدمی آوے نا تا انسان بن ویندا۔ آدمی اور ہوتے ہیں، انسان اور ہوتے ہیں۔ آدمی بم دھماکے کرتے ہیں، انسان ماتم حسین کرتے ہیں۔ امام حسین دے ذکر دے وسیلے نال جدوں انسان بن ونجے تو پھر بیٹا جی جوش ملی آبادی نو لکھنا پوندا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ خداوند عالم بحق چہردہ معصومین علیہ السلام اللہ ساڑے ملک دی حفاظت فرمائے، اللہ ساڑے ملک دی حفاظت کرن والیاں دی حفاظت فرمائے۔ پاکستان دے سنی شیعہ بھائیاں نو خداوند عالم
इकरार तौहीद, इश्क रसूल, मवद्दत फिल कुर्बा, मुहब्बत अहले बैत और विलायत अमीर अल मोमिनीन दी बुनियाद ते इत्तिहाद और इत्तिफाक अता फरमावे। बिस्मिल्लाह। सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम, खुदावंदे आलम साढ़े वास्ते मशअले राह करार फरमावे। जेड़ियां जेड़ियां गर्दां इस मजलस च लैके फ़कीर दे कुर्ब विच, ये फ़कीरां दा कुर्ब ही कुर्बतन इलल्लाह होता लैके आयो, मालिक पूरियां फरमावे। मालिक दा ज़हूर होवे, साड़ी अखी अपने वक़्त दे मुहम्मद दी ज़ियारत तू मुशर्रफ होवें। बाज़ औक़ात मेरे अजीज़ ने उन्होंने हुक्म दिता तो मैं तुसां आशिकां दे सामने इश्क दी नमाज पढ़न वास्ते हाज़र हो गया। वो शायद मेरे अजीज़ महसूस करन भी शुमारी वाले नूं बुलाया तो सुनन वाले थोड़े न, कुछ सुनन वाले ऐसे होंदे न जेड़े बसारत च आउंदे न, कुछ हस्तियां ऐसियां होंदियां जेड़ियां बसीरत च आउंदियां न। तो मैं तू बहरहाल इस गल तू बेनियाज हाँ भी सुनन वाले कितने जी न, असी इस चक्कर च पहुंचते ही नहीं। अलबत्ता मैं चार मिसरे जनाब दी हसीन समातां दी नज़र कर देवां कि गुलची, गुलची दा मैंने फुल चुनन वाले, गुल फुल नुआ दिन ची चुनीदन मस्तर चुनन वाले। गुलची मेरे अशार के गुल चुनते हैं। एक बारी सारे आखो सुभान अल्लाह। ए जड़ी जुबान है ना, इसके मुतलक मैं पढ़िया शाह साहब हदीस से कुर्सी अरबी इस वे मेरी मुनासब नहीं, तुसी केड़े को अरबी दे PhD बैठे हो। रावी छठे इमाम नू, छठे इमाम फरमांदे कि अल्लाह फरमांदा ओ बंदिया ओए अपने दिलों बंदिया, ओ बंदियां दिया बंदिया, ओ बंदे वड टुक के भी बंदिया। अल्लाह फरमांदा बंदिया 9 महीने तू माँ दे पेट च रहे, मैं तेरी जुबान पलीद नहीं होने दी। 9 महीने अल्लाह फरमांदा तू माँ दे पेट च रहे, नजस खून तेरी खुराक आई, मैं तेरी जुबान शाह साहब की बिला अल्लाह दा मैं पलीद नहीं होने दी। अगों फिर मैं जुमला जाकिर दा कम दे गल विच गल करना। अगों मैं आना भी जो दुनिया ते तू आ गया ना, ये जुबान शोरा चखण वास्ते नहीं, अली दे जिक्र च बोलण वास्ते। सारे बोलो जी हैदरी। ये पाकां दे जिक्र च ताईद च बोलदी रहे ना ते पाक रहिंदी है। इस जुबान नाल यजीद नूं रज़ी अल्लाह की ते पलीत हो जाती है। ये पाकां वास्ते पलीतां वास्ते नहीं। अगो नहीं तुसी आख्या करो अपनी अपनी मजलिस तुसां खुद लानी है। असी चले जाने हैं, साढ़े पढ़न तो बाद फिर कुछ तजजिया नगार होंदे और शुमारी वाले दी मजलिस नहीं लगी ना। मजलिस में मजलिस उसकी नहीं लगती जो ना बोले, मैं बोल रहा मेरी लग गई है। गुलची क्योंकि नफ्से मुतमइन्ना दा ज़ाकिरा इत्मीनान तो होना चाहिए। शेख साहब भी आ गए। गुलची मेरे अशार के गुल चुनते हैं, पीछे बैठे हो अजीज। गुलची मेरे अशार के गुल चुनते हैं, सुन सुन के बसद शौक सर धुनते हैं। और जब मजमा कम से होता हूँ परेशान, फरमाते हैं शब्बीर के हम सुनते हैं। जिक्र पाक जिक्र दे वारसां दी और अहले जिक्र दी मौजूदगी नूं इंतहाई तयक्कुन दे नाल महसूस करदे हां। मैं जनाब दे सामने इश्क दी नमाज पढ़ना चाहना। साढ़े भाइयों ने साढ़े इलाके च बहुत शेख साहब एक नात पढ़ी गई है और बड़े मुसलमान आने आलम ने जिस नात खान ने भी लिखी है, उन्हें हुसैन दे नाने दे इश्क च डुब के अपनी हसरत, अपनी तमन्ना, अपनी आरज़ू का इजहार किया है। तुहाड़ियां समातां तक भी मुमकिन है मिसरा पहुँचे आवे। उन्हें लिखे भी निमी निमी वगनी है, निमी निमी वगनी है पुरे दिए वाए नी आखी नबी पाक नू आके मिल जाए। एडा लूडा है तू, एडे बड़े सिरदार नू पैगाम हवा नू खर्चा कर, मदीने जा, उत्ते शुरते पाक नबी दी दरी। उन्हें शुरतियां नू आख तेरी खैर होवे परेदारा। रोजे दी जाली चुम लैन दे ते डंडे मार देन, जाली नहीं चुमन देंदे। ते जिदे सदके च कायनात बनी ओदी जाली नहीं चुमन देंदे ते काबे विच पत्थर पे चुम देन।
काबे विच काले रंग का पत्थर है बेटा, की ना है जी ओहदा, मैनू दसो खदर। शुक्र है मैनू याद आ गया, हजरे असवद की माना जी, काले रंग का पत्थर। अल्लाह के घर जाके शिरक पिया करना है, सदके जावा। हजरे असवद अल्लाह तो नहीं ना, पत्थर है ना, तो किदे घर च, अल्लाह के घर च हुण शिरक नहीं होया। आखे नहीं जी वो पत्थर ना चुमीए तो हज नहीं होता। आ है मैं कि जी एडी शान की उसकी खासा की है? आखे जन्नत ही चो है। मैं कि जन्नत जागीर किदे पुत्रां दी है? जन्नत जागीर हसनैन शरीफैन दी। मैं कि हसनैन शरीफैन दी जागीर चो आया पत्थर काबे च लग जाए ना चुमीए हज नहीं होता। हुसैन दी जरी ना चुमीए बंदा बंदे दा पुत्र नहीं रहा। कोई समझ आ रही है? कोई दादशाह दिता करो बाबा रौनक साड़ी बन जाएगी। निमी निमी बगनी है पूरे दी आवाज नहीं। आखी नबी पाक नू बोलो ना आके मिल। एडे बड़े सिरदार नू नौकरीन तो नहीं बुलाते। अगर अली दे आका नू तेनू बुलाने की जांच कोई नहीं, अली दे नौकरां को पुछो अली दे सिरदार नू किवें बुलाईदा। तो मैं अर्ज कर देना, हवा के हाथ न पैगाम भेजवाया कर, हवा के हाथ न पैगाम भेजवाया कर। वो इस तरह नहीं आते न यूं बुलाया कर। जहां नबी को बुलाने को तेरा जी चाहे वहां पे मजलिस से शब्बीर तू कराया कर। जहां नबी को बुलाने को तेरा जी चाहे वहां पे मजलिस से शब्बीर तू कराया कर। और यही तरीका है जिससे वो आया करते हैं। वो अपने बेटे की मजलिस सजाया करते हैं। करा के मजलिस से शब्बीर घर में हम मोमिन रसूल पाक को घर में बुलाया करते हैं। किसे मुखबर दे कोल को खबर मिली जे, अच्छा हाँ जी यार, या तुसी आ जाओ तो या मैं उधर आ जाना जी। अगे आ जाओ थोड़े जे, मलंग आ गया। तुसी भाई बेटा अगे आ जाओ, आगे आ जाओ। या रसूल अल्लाह वो फकीर दी नगरी है, खुदा दा ना, आगे आ जाओ। अली या अली जिंदाबाद जिंदाबाद। तकड़े हो गए बेशक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ए मेरे कजीज बैठे ने हुक्म दिता है जनाब कि वलीउल असर दे मुतल्लक कुछ गुफ्तगू, फिर मालिक दा कसीदा जिदी असी रैयतां, जिदी असी जिसकी वजह से क़यामत रुकी हुई है। जी 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 ये नाम निहाद आए तुलिया को बकरी नहीं रुकती, 12वां इमाम क़यामत रोके बैठा। और शाह साहब मैं इब्तदाई गुफ्तगू विच एक जुमला आखन लगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, चूँकि छोटे लोग हाँ, साड़ी जुबान के लफ्ज़ भी छोटे हैं। जनाब अमीरुल मोमिनीन दा शाह साहब एक जुमला है, मैं उस बुनियाद रख के साईं ना खो आ जाओ। साईं जी नारा शारा हो गया थोड़े, इत्थे पै जाओ, कमाल हो गया। सलवात पढ़ो जी सरकार दे नाम। कोई मेरी कोई गुफ्तगू बारे गिरा तो नहीं गुजर रही, बारी बारी तो नहीं पे लगती। मैं अपनी कम इल्मी और कम फहमी नूं मलूदे खातर रख के जनाब अमीरुल मोमिनीन दा जुमला जड़ा मेरियां नज़रां च गुजरे मैं पढ़न। जनाब सरकार अमीरुल मोमिनीन वजह है तखलीक कायनात दे नायब। हाय 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 कुल्ले ईमान नातक कुरान मालिक मर्दी यलदान शाहिद मन खैबर शिकन इमरान दचान शीयत सुनियत पीर खैबर गिर तासीर मुस्तफ़ा तनवीर मुस्तफ़ा साहिब अल्लता मिसदाक नमायन अली मुर्तज़ा। सरकार अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, ऐ वो लोगो, इत्थों मैं उन गुफ्तगू शुरू करने लगा। ऐ वो लोगो अपनी नाकस ज़ुबान की नाकस मखलूक अल्फाज की बुनियाद पे जितना ध्यान दोगे लुत्फ होगा। सईदा नू ध्यान दिता करो। तो जड़ा इमाम हुसैन की मजलिस विच बह के उमती सईद नू ध्यान नहीं दे सकता, उन्हें खुमस की देना है। मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, आए वो लोगों अपनी नाकस ज़ुबान की नाकस मखलूक अल्फाज की बुनियाद पे हम ख़ानदान ततहीर की तौसीफ़ बयान करके अपनी खिताबत चमकाने वाले लोगों, गल साड़ी करके अपनी टौर बनाने वाले लोगों,
مولا فرماتے ہیں اے وہ لوگو تم بھی نہ تھے، تمہاری زبانیں بھی نہ تھیں، تمہاری زبانیں سے نکلے ہوئے الفاظ بھی نہ تھے، ہم اس وقت بھی صاحب توصیف تھے۔ اللہ اکبر۔ میں فقیر دی نگری پہ پڑھنا انہوں نے قرب وچ بیٹھا، ہم اس وقت بھی انہوں کہ مولا وہ وقت کیا تھا؟ فرمایا وہ وقت بھی نہ تھا، ہم اس وقت بھی صاحب توصیف تھے۔ تو میرے دوستو عزیز محترم دے حکم دی تعمیل میں ولی العصر امام زمان سرکار دے حوالے دے نال میں گفتگو کرنا چاہنا۔ سورہ ہود اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ جاگنا ہے جناب، بہت توجہ۔ اللہ فرما رہے بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے، کس صورت میں؟ اگر تم مومن ہو۔ سورہ ہود 85 نمبر آیت، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ اگر تم بقیت اللہ تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر ہے، کس صورت میں؟ اگر تم مومن ہو۔ جدوں شاہ صاحب اے قرآن صامت دی آیت صغرا حقیقی آیت اللہ کے قلب پر اتری، وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، حسنین شریفین، امامین کریمین صدیقین دا پاک نانا، معلم کائنات، متکلم قرآن، مبلغ ولایت علی، جس تے متھے تے پسینہ آوے اپنی انگلی تے چاڑ کے زمین تے رکھے تے کوئی عیسیٰ بن جائے، کوئی موسیٰ بن جائے۔ کوشش کیتا کرو۔ یہ چلے نا کہ دینا فقیری نظام میں بعد ہی باتیں چلتا رہتا، کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ اسی فقیران دے قدمیں بہ کے فقیر وہ نہیں ہوندا جڑا منگن ٹر پوے، اے جڑے منگدے نے انہوں فقیر نہیں، فقیر ہوندا جڑا دعویٰ کر سکے ہم فقیروں سے دوستی کر لو۔ بیٹا جی فقیر ہوندا جڑا کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ یہ دین والی مخلوق ہے، یہ نظام ہے میرے ولی اللہ سر امام زمان سرکار دے یہ نائبین اے حقیقی اس ذکر دے وارث نو انہاں دی تے زبان دی نکلے موتی جڑے وہ اسی اکٹھے کر کے پھر جناب دی سب خدمت تسبیح بنا کے پیش کر دیں۔ یہ فقیر دا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جس دے تحت یہ سارا، کوئی تحصیلدار ہے، کوئی گردور ہے، کوئی پٹواری ہے۔ پٹواری نہیں ہے جڑے پیسے پٹ لیندے نا، پٹواری وہ ہوندے جڑے ولایت علی دی تبلیغ کرن۔ تو ولایت علی ایک سلسلہ ہے قبلہ، پھر اس دے ورثاء نے لوگ۔ جی بقیت اللہ تمہارے لیے پڑھنا میرے خیال گھنٹہ ڈیڑھ تو میں پڑھ جاؤں۔ کیوں بابا جی تسی دووے برا چپ کر گئے ہو تو میں پڑھی ہوں نا۔ خیر ہوئے بسم اللہ۔ جی بقیت اللہ تمہارے لیے جدوں یہ آیت اتری نا کائنات دے رسول دے قلب اتے، توجہ جناب، اللہ فرما رہے میں نے قرآن کو قلب مصطفیٰ پہ اتارا، میں نے قرآن کو قلب مصطفیٰ، یعنی متمکن قرآن ہے قلب مصطفیٰ، متحمل قرآن ہے قلب مصطفیٰ، اور کتنی طاقت ہے قلب مصطفیٰ دی۔ اللہ فرما رہے اگر اس میں قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جس قرآن کا بار وزن پہاڑ نہ اٹھا سکے وہ قلب مصطفیٰ پہ اترا۔ یہ ہے طاقت قلب مصطفیٰ۔ صحیح جملہ کہا، یہ ہے طاقت قلب مصطفیٰ۔ حقیقت قلب مصطفیٰ کیا ہے؟ حضور فرمایا الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے۔ قرآن کے حقیقی وجود کا بطول کہتے ہیں۔ حیدری کیا ہے؟ بچہ کمال ہے، بچہ تم ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ منہ سے انگلی نکالا، ایسے شہباز شہباز۔ میں کیسا ذا کرا، نالے مجلس سنا رہے ہیں نالے توڑے بچے کھڑا رہے ہیں۔ بچے کھڑانا بھی پاک نبی دی سنت ہے، پر بچے علی ابن ابی طالب دے ہون جڑا ایک لا الہ الا اللہ تے بہ جائے ایک محمد رسول اللہ۔ نعرہ شاہ صاحب بڑی توجہ، حیدری نعرے دا ایک ردم ایک ٹیمپو قائم کرو اور سائیں اور کی پا دے جی سائیں جی نعرہ حیدری۔ جدوں قبلہ یہ آیت اتنی نے سرکار دے قلب ہوتے تے سرکار باقاعدہ جتنی آیات سرکار دے قلب اتر اتردی سن پھر اپنے صحابہ کرام نو سنا دے سن بھی سونے ہو اے خبر آ گئی ہے تواڈے متعلق اے آ گئی ہے، اے گلاں مولا علی دیاں اللہ نے میرے نال کیتیاں نے، اے میرے پتراں دی گلاں ہوئیاں نا، اے ساڈے گھر دی گل ہے، اے وچ کوئی تواڈا جو بھی ذکر ہے وہ باہر والے نا
باہر والے اور ہوتے ہیں، باہر والے رضی اللہ ہوتے ہیں، اندر والے علیہ السلام ہوتے ہیں۔ وہ جدو منو مرشد وہ ڈیوٹی میری لگی نا بھی صدر ہے ذاکرہ دا شماری والا، وہ میں کہ میں صدر شدر کی بننا، وہ پھر مینوں سجے کھبے فون آ وحدت المسلمین کے حوالے سے، شاہ جی کچھ کام کیجیے۔ میں کہ جی کی کریے؟ انہوں نے کہا جی کوئی ملٹیپل کر دو، کام ملا دو، رضی اللہ کو اور علیہ السلام کو، علیہ السلام کو رضی اللہ کہہ دو، رضی اللہ کو علیہ السلام کہہ دو، علیہ السلام کو رضی۔ میں کہ جی میں ہونی کہہ دینا۔ انہوں نے کہا جی کی میں کہ حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلم دی، میں کہ حضرت جبرائیل، انہوں نے کہا نا یہ رضی اللہ نہیں، میں کہ کس کے بچوں کا نوکر ہے؟ یہ جو علیہ السلام ہے یہ کس کے بچوں کا نوکر ہے؟ میں کہ جی کہنے لگے جی علی کے بچوں کا نوکر ہے۔ میں کہ جب کہ ان کے نوکر رضی اللہ نہیں ہوتے، ان کے سرداروں کو رضی اللہ میں کیسے کہوں؟ نعرہ انہوں نے کہا نہیں جی تھوڑی نمائندگی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں وہ فرق کس واسطے نہیں، اے شاہ صاحب جملہ جیڑی ورلڈ فیم یار لطف ہے جناب کے ویسے ارادہ تھا۔ اچھا جی انہوں نے کہا یہ جو رضی اللہ ہے یہ کس کے ہیں؟ میں کہا جی پاک نبی کے۔ اگر جو علیہ السلام ہے پاک نبی کے۔ انہوں نے کہا دونوں ٹبروں کی نسبت تو رسول سے ملتی ہے، صحابی بھی پاک نبی کے، اہل بیت بھی پاک، نسبت تو نبی سے ہے، پھر ساروں کو یا رضی اللہ کہہ دو یا علیہ السلام۔ میں کہ جس کے یہ ہیں، جس کے یہ دونوں گھر ہیں، صحابی بھی رسول کے، اہل بیت بھی رسول کے، میں کہ پھر رسول کے کندھے پڑھ لو، موڈے پڑھ لو، پاک نبی دے موڈیاں تے کی لکھے ہے؟ اکھے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں کہ دیانتداری نال دسو اتے رضی اللہ باندھے سن کے علیہ السلام باندھے سن؟ میں کہ جی چھوٹا جہا فرق میں دس دینا۔ انہوں نے کہا جی کیڑا؟ میں کیا جو رسول کو کبھی اٹھائیں، یا اللہ خیر کریں، میں کہ جو رسول کو اٹھائیں وہ رضی اللہ ہوتے ہیں، جن کو رسول اٹھائے اگر تسی بھی بولو کہ سارا میں ہی پڑھنا ہے، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ وہ پاک نبی سرکار نے یہ آیت پڑھی جڑی میں پڑھی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ پاک نبی دے کل سرکار نے تلاوت فرمائی، ایک بابا جی سرکار دی محفل سن بیٹھے سن تے انہاں بابا جی دا نام تے مینوں شاید نہیں یاد، لیکن انہوں دی نشانی مینوں یاد ہے۔ بابا جی بیٹھے ہوندے سن نا، پتہ لگتا سی کھلوتے ہوئے نے، اتنے وہ طویل القامت تھے نا، وہ بیٹھے ہوئے اٹھے ہوئے لگتے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بقیت اللہ دا معنی کیا ہے؟ اصل سید ہویا پتہ کہ یہ میری قوم جڑی ہے نا کسی ذاکر کو سوزیاں والے ذاکر کو کوئی علمی گفتگو سنن دی متحمل نہیں۔ بہرحال چونکہ میں سید ہوں تو میں کوشش کرنا کہ میں گل دلیل نال کراں۔ جی سیداں دلیلاں نہیں دینی تو گجراں پھر کی دینی ہے نا، وہ تو تمہیں مجھی دے سکتے ہیں یا مجھا دے دودھ دے سکتے ہیں۔ میں جڑی گل کر دیں پاک نبی کو پوچھا گیا یا رسول اللہ بقیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ شاہ صاحب نہایت مشکل گفتگو، لالا جی سر نہ سٹیا، بقیت اللہ دا معنی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا بقایا۔ پریشان ہو گئے ہو نا، اللہ کا وہ بندہ ہے عجیب ٹٹر بٹر متحیر حیران، اسے کیا یا رسول اللہ رقم کا بقایا تو ہوتا ہے، رقم کا بقایا تو ہوتا ہے، اللہ کا بقایا کیسے؟ پاک نبی کیا جواب؟ مولا فرمایا سن، جن کے ہونے سے سید، جن کے ہونے سے اس نہ نظر آنے والے اللہ کا ہونا ثابت ہو جائے انہیں بقیت اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ بڑی گل بڑی گل، جن کے ہونے سے اس نہ نظر آنے والے اللہ کا ہونا ثابت ہو۔ اللہ ویکھیا کسے بندے ہائی تے گئے مکے گئے، اللہ متھے لگا ہے تے جڑے اللہ نے اپنے متھے بنائے وہ ابو سفیان دی حویلی چ نہیں، حضرت عمران دی حویلی چ بنا۔ وہ تو وید میرا مرشد علی جی نے فرمایا نحنو وجہ اللہ، ہم اللہ کے چہرے ہیں، اللہ کی کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہو تو چہرے ہمارے دیکھو، نعرہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک سرکار، پتہ لگ گیا یہ بقیت اللہ ہے کون؟ فرمایا ویسے تو ہم سارے کے سارے بقیت اللہ ہیں، لیکن یہ میرا آخری نائب ہے جس کا میں منیب ہوں۔
اور شاہ جی میں ایک جملہ آکھن لگا، اللہ کرے میں چونکہ کم بڑا اور میں ہو گیا نا، سوکھی سکی گفتگو، نائب اور منیب کی نو کا ایک ہونا ضروری ہے۔ نو گئی نیابت گئی، آج بھی کوئی اگر امام زمانہ کا نائب بنے گا تو اس کی نو امام زمانہ کے مطابق ہونی چاہیے، جبکہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی کلو نہ محمد میں آئے نہ آ رہا ہے۔ فرمایا یہ میرا آخری نائب ہے۔ ہاں جی بابا نہ چھیڑو منو سید، چونکہ میں خدا گواہ جے میں جناب امیر المومنین دا فرمان پڑھا تو میری بریکاں لگ گئی ہیں۔ مولا امیر المومنین فرمایا کہ وہ بات نہ کرو جو لوگ نہیں جانتے، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ گالس تو اگے ہے، میں شماری اللہ پڑھا تے بندے دن شرک ہو گیا، یہ امام زمانہ نے آ کے علی دی ولایت پڑھی۔ جس کی غیبت اللہ کی غیبت کی علامت ہو، لے ہوئے وہ تو تے ذاکر ہے، تو تے نعرہ لواتا ہے، غوث پاک دا واسطہ تھے۔ کمال ہے۔ زندگی لیکن سر بنتا سی قصیدے وچ، نثر وچ نہیں بنتا۔ جی 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 سرکار فرمایا یہ آخری، یہ میرا آخری نائب ہے۔ ہاں بقیت اللہ، ٹھیک ہے مولا سید ذرا توجہ، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ یہ مطلب ہے امام زمانہ دی تلوار تو بچنا۔ بیٹا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا، او میرا پتر بیٹھ۔ بقیت اللہ کی تلوار سے بچنے کے لیے کیا بننا پڑے گا؟ میں سننا چاہنا مومن۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ تو نہیں بچ۔ امام زمانہ دی تلوار تو وہ بچے گا جیڑا ہوئے گا مومن۔ اچھا مومن بنن واسطے کی چاہیے؟ موٹر وے تے لاری ہونی چاہیے، 5-7 کوٹھیاں ہونی چاہیے، مجھے دا وڑا ہو جائے۔ لایا قرآن میرے سر تے رکھ، مومن بنن واسطے صرف اور صرف ایمان چاہیے۔ ایمان دے وجود دا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ہائے ہائے حیدری، ہیں نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کہ میں نعرہ مرانا ہے؟ نعرہ ہے ہون مرا نعرہ حیدری۔ اے ردم ہوندہ میرا پتر آج کر کے۔ جی جی بقیت اللہ 12واں امام، ایمان دا وجود۔ آئے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ خندق دے میدان ٹردے علی نو ویکھ کے پاک نبی کی فرمایا؟ یہ کل کا کل، کل کا کل ملا پتنی یاد ہے، یہ ایمان جز ہے۔ علی کل ہے، کل وہ ہوتا ہے جس میں ڈھیر سارے جز ہوں۔ یہ پورا جو دربار ہے نا یہ سارا کل ہے۔ کل کی تعریف یہ جس میں ڈھیر سارے جز ہوں۔ اس کل میں یہ دربار ہے، یہ علم پاک ہیں، آپ ہیں، سپیکر ہے، ممبر ہے، شماری والا ہے، سوزی ہیں، سید بادشاہ، محسن شاہ، یہ سب کچھ، یہ ساؤنڈ، یہ کس میں ہے؟ کل میں ہے۔ کل جز میں نہیں ہوتا، جز کل میں۔ نماز جز ہے، علی کل ہے۔ کل محتاج جز نہیں ہوتا، جز محتاج کل ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ بچے نعرہ بڑا مار لیکن جانچ کو نہیں کتنے نعرہ منانے بچے، تنوں تو نہیں پتا میں۔ کیا لطف آ رہا بابا۔ بقیت اللہ نمبر کے اعتبار سے کتنا نمبر ہے 12ویں کا بقیت اللہ کا؟ بولو نا، اور گھڑی بیکھ لیا کرو۔ گھڑی پتہ نہیں کہیں بڑھائی بابا، میں نہیں پتا۔ جس بھی گھڑی بڑھائی ہو سمجھ گیا ہے گھڑی دا نظام بھی 5 تے 12 تے گھنٹے تے 24 نا، لیکن انہوں نے 12 تے رکھے۔ 12 ہنسے نظام کے دے 12 تے وچ 5 ہنسے نا، 5 دا فاصلہ ہے، وی 3 سوئیاں نا۔ ایک لمے قد والی بجدی بہوں ہے، دستی کچھ نہیں، نہ پہلے تے کھلوندی ہے، نہ 5ویں تے نہ 12ویں تے۔ نعرہ ہے توجہ جلا۔
آخری گفتگو دے مراحل تے میں پہنچ گیا. بقیت اللہ 12واں امام کی لڑیا جے کوئی شے لڑ گئی انشاءاللہ ملا لڑ جائے مچھر لڑ جائے تے خیر ہے مچھر دا پینا کول دم ہے ملا دا دم ہی کوئی نہیں. ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور رہ گئی رسم اذاں روح بلانی فرمائی تسا کیتی ہے لالا جی. بقیت اللہ 12واں امام ایمان دا وجود مولا علی پہلا امام. گل قریب اگ نتیجہ دیواں 12ویں امام دی تلوار تو بچن واسطے پہلے امام دی ولایت دا اقرار کر کے پڑھنا پڑے گا اشہد ان علی. لو جی میں ممبر تے کھڑا اس تو بڑا نیا کوئی نہیں فقیر دا قرب ہے. میں بابا جی بہت بڑا ایک جملہ آکھن لگا اگر انسان زندگی 2 کام نہ کرے کوئی عمل قابل قبول نہیں. ٹھیک ہے جناب سنتے پہ انسان زندگی بھائی جان 2 کام نہ کیتے جان کوئی عمل نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ خمس نہ جہاد نہ تولا نہ تبرہ نہ امر بالمعروف نہ نہی عن المنکر کوئی عمل شیخ صاحب قابل قبول نہیں اگر 2 کام نہ کیے جائیں. پوچھو شماری والے کیڑے میں دس دینا. پہلے امام کی ولایت کا اقرار نہ کیا جائے تو بھی نماز نہیں ہوتی 12ویں کا انتظار نہ کیا جائے تو الاجل سارے بولے آؤ الاجل اللہم محمد ماشاء اللہ. اجازت ہے جی دعا مانگی. سب تو بڑا عمل فی زمانہ وہ ہے امام کے ظہور کی دعا مانگنا. مولا تشریف لے آؤ گے تو بجلی والا رولا تو مک جائے گا نا. امام دی طلب نہیں تو کم از کم بجلی تو جان چھٹے. بجلی نہیں ہوگی مگر روشنی ہوگی. یا اللہ خیر کریں. بجلی یہ کھمبے شمبے نہیں ہوں گے روشنی. معصوم سے پوچھا گیا جب یہ سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے پھر روشنی کیسی؟ فرمایا میرے بیٹے مادی کے ماتھے سے ایک نور نکلے گا جو پوری کائنات کو منور کر دے. او بے نوریوں 12واں امام نور نعرہ. لو جناب امام زمانہ سرکار دے بیٹا ظہور دی ایک دعا لکھی گئی ہے. مالک آپ یہ عطا کر دیں. میں کوئی ٹیکنیکلی طور تے اچھا شاعر تو نہیں لیکن بہرحال خاندان تطہیر دی فضیلت دے موتی اکٹھے کر کے تسبیح بنانا میرے خون دا اور میرے منصب دا ہے. گزارش میری عسکری کے پسے ہے 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 گزارش میری. پریشان نہیں ہونا. بندے 4 میک 5 کھیڑی 5 تن پاک دیے. آئے ہائے ہائے توحید دے حرف بھی 5 2 3 4 5 توحید دے حرف کتنے 5 گن لو تے واہ یہ دال. توحید دے حرف بولو جتنے میں لفظ وہ بولنے جنہ دنال 5 لگنا ہے 5 دا صدقہ بولو. توحید دے حرف کتنے 5 مبالے بھی توحید دی حفظ واسطے کتنے 5 انہاں 5 دی ولایت دے حرف کتنے 5 ولایت دے اقرار دے حرف کتنے اقرار دی وجہ تو شہادت دے حرف کتنے شہادت دا معنی زندگی دے حرف کتنے جنہ دی 5 نال زندگی انہاں دی جنازے دی تکبیراں کتنی ہیں تے جنہ دے جنازے دی تکبیراں 5 نوں دی قبر تلقین ہے. تلقین دے حرف بھی آئے ہاتھ دی انگلیاں پوٹے 14 نو جمع کرو 5 دند 32 جمع کرو 5 اللہ پیدا 5 نو مان کے کھانا ہے تے حلال ہے چھڑ کے کھانا ہے تے حرام ہے. گزارش میرے عسکری کے پسے ہے کیوں لالا جی میں ٹھیک پڑھ رہے ہیں نعرہ حیدری عسکری کے پسے ہے گزارش میرے عسکری کے پسے ہے گزارش میرے عسکری کے پسے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے. جڑے بندے نہیں بولے میں انہوں دی وجہ تو پریشان ہوں. ویسے میں سید پریشان ہوں نہیں. ایک باری بات تاکو ہاں ہے گزارش
چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے، ہے گزارش میری عرض کریں کہ پسر اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے، ہے گزارش میری عرض۔ آؤ میرے پترا، آیا کہ نہیں؟ پتر چنگے ہون ترال پاؤندے نا، اسی ویسے بھی کسے منتظر دے منتظر ہاں۔ میں 2.5 گھنٹے دی تنیت کیتی ہے اگے او خدا درجات بلند کرے۔ ایک مولوی، میں G62 کھلو گیا تے مولوی فون کیتا، میں کاموں کی ہاں، میں کہ کاموں کی کو کام بھی ہی دے کریا، میں پڑھ دا 3.25 گھنٹے میں مجلس پڑھی ہاں۔ اے گزارش میری عرض کریں کہ پسر اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے، ہے گزارش میری۔ شاہ جی میری گل یاد رکھنا ہے، سر نو حرام ہو سے آکھیا جی دے کو لگی نہیں۔ دنیا دا ہر بندہ بے سرا ہو سکتا ہے، ماتمی بے سرا نہیں ہو سکتا، چونکہ میں خود ماتمی ہاں، جنہ دا دھیان کو نہیں انہیں میں داد کی دینی ہے۔ دنیا دا ہر بچے بیٹا ہر بندہ بے سرا ہو سکتا ہے، ماتمی بے سرا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ بے سرے بندے دا ماتمی نال ہاتھ نہیں رلدا، عقیدہ کی رلنا ہے ہاں۔ اے گزارش میری عرض کریں کہ پسر اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے، ہاں ہٹا دیجئے، وہ کہ ظاہر زمانے میں ابن علی ہو، جو کچھ میں پڑھی ہے، ظاہر زمانے میں ابن علی ہم کو سرور کا چہرہ دکھا دیجئے۔ سبحان اللہ، کتھے کسی دے لکھے پہ؟ ہاں ہاں ہاں، امام زمانہ تشریف لے آن گے، انہاں نام نہاد شریفہ تو جان چھٹ جائے گی۔ پورے ملک دی زر کھا کے جڑے داری بن گئے انہاں تو بھی سر چھٹ جائے گا۔ امام زمانہ دے ظہور دے نال حالات مساوی، کوئی غریب کوئی خیرات منگن والا نہیں، ہر بندے نو چینی پتی گھر ملے گی۔ بولنا نہیں مطلب تو انمی مل جائے، آپ بولنا نہیں داکھنا شماری والے دنی مجلس لگی۔ شاہ صاحب امام زمانہ سرکار دے آن دے نال حالات تے بہتر ہو جان گے، اسی اپنے محمد تے علی دی زیارت کران گے، اس دے نال نال اور کی فائدہ ہوئے گا۔ ہاں آپ آئے تو بندہ نوازی بھی ہو، ساتھ اکبر بھی ہو اور غازی بھی ہو۔ بیٹھے ہو چوکھا اپنے آقا دا ترلا تے منت اس واسطے کرنے مولا تسی آؤ گے سانو ہک دی زیارت نہیں کہندی زیارت ہو سی۔ ہاں آپ آئے تو بندہ نوازی بھی ہو، ساتھ اکبر بھی ہو اور غازی بھی ہو، اور غازی بھی ہو۔ ایک علی مرتضیٰ دوسرا مصطفیٰ، ایک علی مرتضیٰ ہاں دوسرا مصطفیٰ، ہم کو ان کی زیارت کرا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ حیدری سید سخی امام حسین دی مجلس وچ بیٹھے ہوں، یکدم ایتھوں اعلان ہوئے کہ سخی امام حسین خود تشریف لے آئے نا۔ دسو ساڑی کیفیت کی ہوئے گی۔ اور حقیقت بابا جی جو کچھ میں کتابیں چ پڑھے سرکار امام زمانہ سرکار دا اس واسطے ترلا بھی کرنے ہاں کہ مولا جلدی تشریف لے آؤ، مولا جلدی تشریف لے آؤ، مولا جلدی تشریف لے آؤ۔ تواڈے آن دے نال نال اور کون آوے گا؟ میں شعر چرد کیتا ہے مولا ہاں آپ جب بھی شاہ مشرقین آئیں گے، آپ کے ساتھ مولا حسین آئیں گے۔ او میں صدقے جاؤں، آئے ہائے 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 ناظمی ممبر بیٹا کمال شعر مکمل کراؤں۔ ہاں ہاں ہائے روے ہاں آپ جب بھی شاہ مشرقین آئیں گے، آپ کے ساتھ مولا حسین آئیں گے۔ آپ جب واہ بھی شماری آیا شاہ مشرقین آئیں گے، آپ کے ساتھ مولا حسین آئیں گے، ہاں حسین آئیں گے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے مجسمہ
मुजस्सम कुरा हमने देखा नहीं है मुजस्सम कुरा हमको दीदार उसका करा दीजिए। चूंकि एक वली दा दरबार है अकबर शाह जी मोहसिन शाह जी एक कसीदे दा शेर मैं ज़रूर पढ़ांगा और बड़ा गौर करना है। जदों छोटे बच्चे नूं कोई वड्डा मारे ना वड्डा कोई मारे तो वड्डा वो नहीं होंदा जिहड़ा बच्चियां नूं मारे। शाह साहब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा एक जुमला है मैं अर्ज करांगा चूँकि मजलिस साडे कोल तरबियत गाय आलमीन है। मौला फरमाते जिसका कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता। फिर सुनो मौला इमाम हुसैन फरमाते जिसका कोई नहीं होता उसके हम होते हैं। बादशाह अगला जुमला सुनना इमाम हुसैन फरमाते जिसका कोई नहीं होता उसके हम होते हैं और हमारी हम में खुदा भी शामिल होता है। हम तुम्हारी इशारा के करीब हैं। अच्छा जड़ी गल मैं करना चाहना ज़रा लुत्फ़ है वक़्त के तकाज़े हालात नज़रियाती तकसीम भी पेश नज़र है। शेर भी ज़रूर पढ़ना है। छोटे बच्चे नूं वड्डा मारे ना तो वह फिर रोंदा है वो झगड़दा नहीं उस नाम ने हद वड्डे नाल वो आदा है अच्छा तू मैनू मारिया ना मेरे वड्डे नूं आ लैण दे मैं तेरी शिकायत करांगा। इस कायनात दा इस वेले वड्डा है 12वां इमाम और साडे मुखालिफ बिल पेश पे कर दिओ अली वलीला पढ़ दिओ सानू ताने दें दिओ सानू मारन की कोशिश कर दिओ। साडे 12वें नूं आल जदों 12वां आवेगा तो मैं ज़माने की शिकायत अपने मालिक की बारगाह च इंज करांगा। हाँ है विलायत के मुनकर बड़े हो गए और मुकाबिल अली के खड़े हो गए। ओ किथे बैठे हो मैं तो तुहाडे नज़रियात की तर्जमानी करके अपने मौला की बारगाह च अर्ज करांगा। हाँ है विलायत के मुनकर बड़े हो गए और मुकाबिल अली के खड़े हो गए। हाँ खड़े हो गए लेके दादा की तलवार शहंशाह लेके दादा की तलवार शहंशाह सारे मुनकर अली के मिटा दीजिए। एक बारी हाँ है बाबा जी नारे वाले जी उधर भाई जे कमाल ठीक है जी। लो जी टाइम काफ़ी हो गया यादरी मेरा बादशाह हो गई। एक मैसेज पहुंच गया फकीर दी है जेड़ा तुसी कड्डो कि कापी जेड़ी तुहानूं आउंदे मैनूं भी ते आउंदे ही ना। हाँ ये नहीं समझते मैनूं को नहीं आउंदा। एक नज़म इमाम हुसैन की जन्नत अर्जी च लिखी गई है। इमाम हुसैन की जन्नत अर्जी और जड़ी करबला है जिंदा रखा है करबला ने हमें वरना हम लोग मर गए होते। शाह जी मैं बचपन तो लैके अज तक 47-48 साल पढ़दे मैन हो गए। इस मिंबर ते इमाम हुसैन का इम्तिहान पढ़िया गया कि नहीं बोलो। मैं इमाम हुसैन का इम्तिहान नहीं पढ़िया। हुसैन खुद नफ्से मुतमैन है। 9 लाख का इम्तिहान सी 9 लाख का इम्तिहान सी। याद नहीं इमाम हुसैन के मुकाबले मुसलमान आए न? नहीं हुसैन ईमान का वजूद है। ईमान के वजूद के में जो मुकाबले में आए वो कुफर होता है। यसरब का सुल्तान खड़ा है। सैयद मैंने याद आ गया यसरब करबला इमाम हुसैन की तन्हाई मुर्तज़ा की सुनना। यसरब का सुल्तान खड़ा है बागैरत इंसान खड़ा है। गैरतमंद नहीं बागैरत। गैरतमंद दा माना होर है बागैरत दा माना होर है। यसरब का सुल्तान खड़ा है बागैरत इंसान खड़ा है। एक तरफ कुफार की फौजें एक तरफ ईमान खड़ा है। दस्ते अजल का रास्ता रोके पुरहैबत तूफान खड़ा है। कासम तो है गर्म ज़मीं पर हूरों का अरमान खड़ा है। एक फटा मलबूस पहनकर आलम का सुल्तान खड़ा है। अजर रिसालत क्या था अख्तर क्यों तन्हा कुरान खड़ा है। अली शाह जी 5 शेर मैं पढ़ने मेरी हाज़री कबूल होगी तो मैं आखिरी दी हथी पाने वाला मेरा काम ही नहीं भी हूँ मैं ला के छड़नी लग गई है हाज़री हो गई
काफिला रुकिया करबलिया के करबलिया के करबलिया के और शाह जी दूसरी बात मैं करन लगा ਤਰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸੌਖੀ ਸਮਝੀਏ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੁਕਰਾਂ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਪੜੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਪੜਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲੇ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ करबलिया के ਭਾਈਜਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੱਕ ਸੁਰੀਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਦਾ ਨੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰ ਕੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ करबलिया के ਆਖੋ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ करबलिया के काफिला रुकिया करबलिया के करबलिया के सखी इमाम हुसैन दी जरी दे मुतल्लिक छेवें इमाम दी हदीस है इमाम फरमाते हैं मन ज़ारा कब्र हुसैन फ़कत ज़ार अल्लाह अला अर्शही इमाम फरमाते हैं जिसने मेरे दादे हुसैन की कब्र की ज़ियारत की उसने हकीकत में अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत की और जुमला का जिसकी कब्र की ज़ियारत तुझ और मुझ जैसे गुनाहगार को अर्श पे पहुँचा के अल्लाह की ज़ियारत का सबब बन जाए उसकी मजलिस है काफिला रुकिया करबलिया के पढ़दा मैं चंगा पिया तुसी ना बोलो तां की फर्क पवेगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰਨਾ करबलिया के करबलिया के शाबाश काफिला रुकिया लाओ जी अगला मिसरा पाओ करबलिया के करबलिया के फिर जो तकिया करबलिया के हदीस में पढ़ देती है शिरक दे चक्कर च नहीं पाना करबलिया के और तो सब मेरे नाल बोलना है करबल आके जिथे काफी आवेगा काफिला रुकिया सारे बोलिया जे पढ़िए सैयद करबलिया के करबलिया के लोग की कहबे नो झुक देने लोकी काबे नु झुक देने काबा झुकिया करबलिया के कुछ बंदे नहीं बोले घर जाके बोल लगे है करबलिया के करबलिया के एक शेर शाह जी आज मैं पढ़दा काफिला रुकिया करबलिया के पढ़िए जी शेर करबलिया सैयद शेर सुनना बहुत घट में पढ़िया है काफिला रुकिया करबलिया के करबलिया के रब सोने नू वेखिया नहीं सी रब सोने नु वेखिया नहीं सी वसदा वेखिया करबलिया के काफिला शाबाश बच्चे आखो सुभान अल्लाह करबलिया के काफिला रुकिया और रोविए करबलिया उस गरीब नू जिसनू सकियां भैणा ना रो सकियां करबलिया के काफिला अगर मकतल च अली दियां पुत्रां नू अली दियां धियां रो लैंदियां सा धियां नू भैणां नू नाल लैके अज गलियां विच वैन ना करिए काफिला रुकिया करबलिया ए रोवना हसरत है उस बहन दी जड़ी नवा भिरावां दियां लाशां तो चिप करके टुर गई काफिला रुकिया अल्लाहु अकबर करबलिया के करबलिया के सारी जिंदगी टुरदे रहे भाई मेरे ने बोल सो सारी जिंदगी सैयद टुरदे रहे पैंडा मुकिया करबलिया के मैं सदके काफिला रुकिया करबलिया के हर किसे दा पैंडा मुकिया है अली दियां धियां दे सफर नहीं मुके अज अली दियां धियां दी शाम च दूजी पेशी आई ओ जेड़ी प्यो नाल कदी नहीं बोली शाम च राह पई मंगदी है काफिला अल्लाह वे। रुकिया
کربلا دا اصل نام ہے علی شاہ جی کربو بلا دکھاں تے مصیبتاں دی نگری جتھوں نبی روندے ٹر گئے بطول دا پتر دیاں تے بہناں نو نال لے کے کربلا نو مولا بنا والا ہے میں صدقے ہر نبی کربلا چاہے مرسل سارے چپ کر گزرے مرسل سارے پڑھئے چپ کر گزرے اصغر بولیا حوالہ یہ تیر وڈا گردن چھوٹی آئی جیڑا علی اصغر نو تیر ماریا گیا ہے میدان جنگ جنگی گھوڑیاں نو جدا تیر لگا ہے بہن بھی ویدی پئی آئی ماں بھی شاہ جی میں علی اصغر دا حوصلہ سنا ہوں تیر لگاتے رویا نہیں سی اور تیرے حوصلہ تو دارین قربان رویا نہیں تھی اصغر ہسیا آئے تک روانا علی اصغر نو تیر لگائے اس تو وڈا نقصان علی اکبر نو برچی عباس تے بازو کلم ہوئے قاسم دی لاش تے گھوڑے بھج گئے بھج دے گھوڑے تو مظلوم لتا اس تو وڈا نقصان کیڑا پاک نبی دی دھیدہ برکا او میں صدقے پاک نبی دی دھیدہ برکا شامیاں لٹیا آواز آئیے چادر نہ لٹا جیندہ کلمہ پڑھ دیا او میں اسے نبی دی دیا او میرے کربلا وچ مان مک گئے اللہ اللہ نتو وسیع علم اللہ